Today, we have an opportunity of building ourselves as the best state in the country and perhaps the world. We should not lose this opportunity, which I want to tell you. Sometimes we get caught up in so much of negativity. We get caught up in the negative propaganda to an extent that we stop believing what is actually right. This should not happen. Citizens should beware. They should be able to see the good from the bad. They should see what is actually there waiting for them to progress. What is waiting for building up the infrastructure of the state, which is going to result in good things happening for the common good of all the citizens. ओल्याचेर सुके जोडटा, सुक्याचेर ओले जोडटा अशी गोष्ट जावपाक जायना. गोंयकारांक हांव आव्हान करता, एक उलो मारता. बरे सरकारान कितें करीत आहा, केला, फुडारा जावपा आहा तें पळया. हे सगळे जाता तुमचे खातीर. पोल्युशन जाता म्हूण तूं गाडी चलयनाका. कार्बन डायऑक्सायड, कार्बन मोनॉक्सायड जाता म्हूण घोड्याचेर आमी या. शक्य आसा? ना. ह्योच हायवे, हेच रस्ते करतना हुंचे ना हुंची झाडां कापलोली म्हणून येद्यो व्हडल्यो हायवे जाल्यो. प्रगती बाकीचे सगळे स्टेट करता, आख्खे जग करता, बाकीचे कंट्रीज करता आनी आमी प्रगती करप ना. आमी फाटीं रावप आनी म्हणप कितें? आमी गोंय सांबाळटा, आमी गोंयकारां पासत गोंयकारपण सांबाळपाक. गोंयकारपण प्रगती करप ना तें गोंयकारपण. आमचे सामान्य मनशाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप ना तें गोंयकारपण. इंडस्ट्री येयना, प्रोजेक्ट तरी येयना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट कशें येतले? अवश्य आमचे लोक भायर वयतलेच आनी आमचे लोक भायर वयता तेन्ना हिंगा ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हूण भायर वयता. आनी एक सायडी म्हणप आमच्या लोकांक हिंगा कांय ऑपॉर्च्युनिटी ना आनी बरे आहा ते सुद्धा प्रोजेक्ट स्टॉप करप. इकॉनॉमिक एक्टिविटी जी आमी म्हणटा कशी जनरेट जातली, जॉब्स कशे निर्माण जातले, आमच्या लोकांक कशी संधी मेळटली. वी हॅव टू स्ट्रायक अ बॅलन्स. पर्यावरणाची आमकां काळजी आसा, पर्यावरणाची आमकां काळजी आसा म्हूण मॅक्सिमम ईव्ही व्हेकल्स आमची हाडपाची, गोंयांत चलोवपाची प्रयत्न चालू आसा. न्यू पॉलिसी आमी काडलेली आसा. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय म्हूण इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उद्योग हाडपाचे आमचे जोरान ते काम चालू आसा. हेजो अर्थ असो न्ही की आमी पर्यावरण पळयना, कांयच्या कांय प्रोजेक्ट सँक्शन दिता. सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसता, व्हडले व्हडले सगळे ऑफिसर आसता. आमी तेजी काळजी घेता आनी मागीरूच परवानगी दिता. हे आमी केले बगर कशे जॉब निर्माण जातले, कशी प्रगती जातली आनी कशी संपत्ती हे स्टेटीची वाडटली आमी चिंतपाक जाय. जस्ट एज अ स्मॉल चाइल्ड ग्रोज, एक ल्हान भुरगो व्हडले जाता, स्टेटूय आमची मेच्युअर जाल्ली आसा. आज लोकशायेचे आमी उलयता तेन्ना मातशें आमी एक नजर मारपाक जाय. शेजाऱ्या कितें जाता तें पळोवपाक जाय. शेजाऱ्या बांगलादेश एक उदाहरण आसा. इलेक्टेड गव्हर्नमेंट प्रेसिडेंट उडयले, हांव तेजेर उलोवपाक सोदना, पूण एक मुवमेंट तयार करपाक कोणाच्यानूय जाता नेगेटिव्हिटीचेर. हे आमी हांगा केन्नाच जावपाक दिवपाक जायना. आमी चतूर रावपाक जाय, नाजाल्यार सगळे कसडटले. यू हॅव टू हॅव रिस्पेक्ट फॉर इन्स्टिट्यूशन्स. आमचे ते इलेक्शन कमिशन आसून दी, ज्युडिशरी आसून दी, ब्युरोक्रेसी आसून दी, गव्हर्नमेंट आसून दी, इलेक्टेड बॉडीज आसून दी, जे पर्यंत सगळ्यांक रेस्पेक्ट ना आमकां कांयच सर्वायव जावपाक शकना. लोकशाही इज द कलेक्टिव्ह वील ऑफ द पीपल. आमचे घटनेनूच म्हणलेले आसा, वी द पीपल. हे प्रमाणे तरी आमी वचना आनी नेगेटिव्हिटी तरी आमी पसरपाक लागले जाल्यार असो चान्स येतलो आमच्या हातीन सुद्धा उरपाना. आता अवश्य कोण रुलिंगार आहा तो केन्ना ऑपोजिशन जाता, ऑपोजिशन आहा तो रुलिंग जाता. पहिले ईव्हीएम बॉक्साचे उलयताले, ईव्हीएम बॉक्स अशे आहा तशे आहा तशे आहा. एकेपे जेन्ना तांकां 99 सीट्स मेळ्ळे आमच्या पक्षाक, एक पक्षाक, तेन्ना कोणूच ईव्हीएमाचे उलोवना. कितें जालें? इतलो प्रोपागंडा. फॉरेन एक्सपर्ट म्हूण हाडले, डेमॉन्स्ट्रेशन केले, बदनामी करपा इलेक्शन कमिशनाची, बदनामी करपा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची, की मोदीजी जिखता फकत ईव्हीएमा लागून. मागीर कितें जालें? कोण उलयता ईव्हीएमाचे? कशे फटींगपणा पसरयता ते हे व्हडलें उदाहरण जावन आसा. दुसरे,
99 सीट्स जिंकले म्हणल्यार मेजॉरिटी जिंकुना केंद्रात आणि प्री पोल अलायन्स पार्टनर म्हणून असता चंद्रबाबू नायडू आसून दी आणि दुसरो नितीश कुमार आसून दी प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्ले 295 सीट्स मेळप इज अ मेजॉरिटी 272 इज द मिनिमम तोरी आसतना अशे अफवा घालता एज इफ 99 पीपल हू वन 99 सीट्स आर द विनर्स अदर्स आर द लुनर्स अशें जावपाक जायना हांगाय तेच पसरपाचे प्रयत्न आसा बाकीच्या स्टेटीनूय आता थोडे स्टेटीनी इलेक्शन आसा थिंगा अशे अफवा घालता की एज इफ BJP party or central government has lost. We believe strongly in democratic institutions. We believe in democracy. Today we have matured into a very, very fine democracy. The world is watching us. We were in the 5th position as a economy. Today, in 2 years' time, we will be in the 3rd position. Is this not speaking of the success in various fields? Launching of satellites, we launch at 1/10 of the cost what America launches or European countries launch. Today we have got intercontinental ballistic missiles which we ourselves are making. So much of progress in science and technology. Same science and technology also is being used to further production in a manner that the farmers also will get their due. All these things take little time. It is only that you should have strong policies which the central government is having, and we are seeing progress and progress everywhere, including this beautiful state of Goa. If we are going to keep our state beautiful, if we are going to make it the finest state in the entire world, not only in the country, it is already a jewel among the crown called India, as everybody says. It is a lovely jewel in the crown called India. We want to make it the best in the world. It will not happen only with government striving, only with us MLAs and ministers striving, or only the bureaucrats working in tandem with us. It is the people who have to support us. It is the people who have to be with us. Opposition should realize